औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटरी मुलाज़मीन कोर कमेटी, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस। खैरियत से होंगे। इम्पॉर्टेंट तरीन ये मैसेज है, इसको शेयर भी करें तमाम मुलाज़मीन के साथ। कुछ तल्ख़ बातें हैं जो कि डेफिनेटली हर चीज़ का एक वक्त होता है। बिफ़ोर टाइम अगर वो चीज़ें की जाएँ तो उससे एक मुलाज़मीन के कलेक्टिव इज्तिमाई काज को जो है वो नुकसान पहुंचता है और बहुत सी चीज़ों को जो है वो एब्जॉर्ब करना पड़ता है। सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे हमारे चेयरमैन जो हैं पंजाब के खालिद जावेद संघेड़ा साहब कि आज उनके भाई को जो है कोऑर्डिनेटर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बनाया है यूथ प्रोग्राम के हवाले से। इस मुबारकबाद के बाद KPK के मुलाजमीन को, कायदीन को मुबारक दूंगा मैं कि भरपूर एहतजाज किया और हुकूमती वज़रा स्टेज के ऊपर आए, उन्होंने एक कमिटमेंट की। बलूचिस्तान के साथियों की जिद्दोजहद, बहादुरी, दिलेरी को मैं सलाम पेश करूँगा। मुबारकबाद तो हमने अपने चेयरमैन को पेश कर दी, उनके भाई कोऑर्डिनेटर भी बने और अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका बयान भी सुन रहा था। बहुत से साथियों के जो है वो सवालात वगैरह आ रहे हैं कल के पंजाब के एहतजाज के हवाले से, जो उसका वाइंड अप हुआ, यह सारी चीज़ें। उससे पहले मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस जो है वो तमाम यूनियन एसोसिएशंस का मजमू है और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन अगीगा के सर का ताज है। बहुत से साथी डेफिनेटली कुछ अलायंस में होते हैं, कुछ अलायंस में नहीं होते। ये तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं कि शायद अगीगा जो है वो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मुखालिफ है या उसके ख़िलाफ़ में है। अगर ऐसा होता तो अगीगा पंजाब के जो चेयरमैन हैं वो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से क्यों लिए हुए होते हैं हमने। अगीगा खैबर पख्तूनख्वा के जो चेयरमैन हैं, जो फैसला साज हैं, वो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से ही हैं। एक फजल गफ़ार बाचा ग्रुप से हैं, खालिद जावेद संघेड़ा साहब अपने ग्रुप से। तो इसका एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी कि क्लर्क बरादरी से अगीगा का कोई तकलीफ़ रहमान बाजवा या किसी को नहीं है। मगर कुछ लोग जो शायद इजला में हैं या वो लोग जो अलाइंस का हिस्सा नहीं हैं, जो 5-5, 6-6 ग्रुपिंग या धड़े हुए हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कोऑर्डिनेशन कौंसिल थी असलम खान साहब का ग्रुप, वो भी पेशावर में हमारे साथ थे, शाना बशाना उसके अंदर सरीर खान जो उनके सूबाई सदर हैं। तो क्लर्क एसोसिएशन से तो कभी भी इख्तिलाफ नहीं रहा और ये एक हकीकत है, उसको तस्लीम किया है तो चेयरमैनशिप दी है। तो सबसे पहले तो चेयरमैन खालिद जावेद संघेड़ा साहब से मैं ये कहूँगा कि 42 इजला हैं आपके ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के। आपके इजला के अंदर से जो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके आप चेयरमैन हैं, कितने आपके ओहदेदारान ने ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का भी नाम इस्तेमाल किया और साथ अगीगा की जो कॉल है उसको ऑन किया। आपके जो सदर हैं 2 दिन पहले तक जो है उन्होंने तो 24 तारीख की कॉल दी हुई थी एपका इत्तेहाद का नाम दे के, हमारे लिए बड़े मोहतरम है। फिर वो कॉल वापस भी करवाई गई। बट जो बजट का एहतजाज था, मैं वाजे करता चलूँ, 10 फरवरी का, खामोश रहे, हमने टारगेट अचीव करना था। फिर जून का एहतजाज आया, खामोश रहे। और ये फिर अभी एहतजाज आए। इन तमाम एहतजाजों के अंदर क्लर्क एसोसिएशन की बरादरी के मेरे भाई हैं, तमाम इजला के अंदर साथी मौजूद हैं। वो मुझे बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म के दिखा दें। ऐसा नहीं। एनीवेज मैं अभी उस वीडियो पे आता हूँ। पहले तो मैंने क्लर्क बरादरी का बताया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चेयरमैनशिप हमने इनको दी हुई। अक्टूबर का धरना जिसके अंदर जेल से लेके गए मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, जितने भी कायदीन हैं जो जेल के अंदर थे, जब हम जेल से रिहा हुए इन साथियों ने रब्ता किया तो मैंने उस वक्त इनको कहा था कि हम मीटिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि मीटिंग में क्या हुआ है, फिर हम अगले लाहे अमल का जो है वो ऐलान करेंगे। और हम जेल से साथियों को ले रहे हैं। मैं खुद जेल के अंदर से साथियों को लेके आ रहा हूँ आखिरी साथियों तक। और लाहौर के हमारे साथियों ने चेयरमैन साहब के साथ बैठ के धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, जबकि मेरी प्लानिंग स्ट्रेटजी ये थी कि अगर गवर्नमेंट ने कमिटमेंट भी किया है तो हम 10 दिन का टाइम देते और तमाम लोगों को जो तालाबंदी हुई थी उनको पता चलता कि 10 दिन के बाद जो है हमने ये करना है, बगैर किसी मशावरत के। यहाँ से कैटेगोरिकली कहा गया, मगर हमने साथ चलना था, चीज़ों को कंक्लूजन की तरफ जाना था, हम मामलात को साथ लेके चले। और ज़ाहिर बात है जब एक प्रेशर जो है जब ख़त्म हुआ
बट एक चीज़ बड़ी क्लियर बताऊं कि वो जो एक एग्रीमेंट था उसमें एक कमेटी भी बनाई गई, उस कमेटी की मीटिंग भी हुई। उस कमेटी की मीटिंग को लाहौर जाके रहमान बाजवा ने फॉलो अप नहीं करना था, पंजाब के साथियों का काम था। इंटरम गवर्नमेंट थी उसका था, इन द मीन वाइल गवर्नमेंट चेंज हो गई, बट जो फॉलो अप था जिस तरह से वफाक में रहमान बाजवा या कुछ कर रहा है, हमारे पंजाब के साथियों का काम था। फॉलो अप नहीं हो रहा, जहाँ पे डिले होता है हम वफाक में एहतजाज करते हैं, प्रेशर डालते हैं, कॉल करवाते हैं। लीव इनकैशमेंट का मामला लिंगर ऑन हुआ, फिर बीच में इलेक्शन आ गया और सारे मामला थे। आज की वीडियो में जो कल का एहतजाज था, चेयरमैन साहब हमारे फरमा रहे हैं कि इसका वाइंड अप जो है इख्तिताम बहुत अच्छा हुआ है। तो माजरत के साथ अगर ये अच्छा इख्तिताम है ख्वाह किसी धरने का या मुजाहरे का, तो मेरे ख्याल में बुरा जो है जो इख्तिताम होगा, मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर कि कोई एक जिम्मेदार तो आए कि जिससे कल को पूछ सके, किसी गवर्नमेंट के अहदेदार के पास समझाए। जो वहां पे एहसन इकबाल साहब के बेटे भी आए, जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा मैं तो वहां से गुजर रहा था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी जो क़यादत है, जो मीटिंग के अंदर जो फैसला हुआ, फैसला ये था कि एहतजाजी मुजाहरा में आपकी बात मान लेता हूं, पाकिस्तान की तारीख में यूनियन कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कौन सा ऐसा मुजाहरा हुआ है जिसके ऊपर जो है मामलात पूरे हुए हैं, जब मुतालिबात पूरे हुए हैं धरने के ऊपर जाके हुए। तो पूरे पंजाब से साथियों को एहतजाजी मुजाहरे के लिए बुलाना, पहले भी ये काम किया गया था 25 जुलाई को, मैंने मना किया था, बट एटलीस्ट हमने मीटिंग अरेंज की। मैंने मीटिंग जहां से अरेंज करवाई, गवर्नर पंजाब के साथ भी, हुकूमती अहदेदारान के साथ भी, अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके। जब आप यूनियन एसोसिएशन कर रहे होते हैं, आपको अपने लिंक्स इस्तेमाल करने होते हैं। तो एहतजाजी मुजाहरा अगर था, मैं बार बार कहता रहा, जब एहतजाजी मुजाहरा है तो इंतजामिया तो लात पे लात रख के बैठी होती है कि जी आप 10 लाख भी बंदे लेके आएंगे, ये आएंगे शाम को, इन्होंने चले जाना है। जो प्रेशर होता है हुकूमत के ऊपर वो धरने का होता है कि ये आए हैं, अगर ये बैठ गए तो फिर क्या होगा। ये गवर्नमेंट आपने, ठीक है मुजाहरा ही करना था, आप धरने का प्रेशर तो रखते। ये चीज बड़ा क्लियर है, मेरे सारे भाई हैं पंजाब के तमाम कायदीन, और जितनी तादाद लेके आए, ये पंजाब के कायदीन ही लेके आए थे, पंजाब के कायदीन के पीछे आए थे, हर यूनियन हर एसोसिएशन के कायदीन। प्लेटफॉर्म अगीगा का है, बट हर यूनियन एसोसिएशन की अपनी वजन वेटेज है। मेरी जाती राय के अंदर, मैंने पहले भी कहा था, बट सवाल यह है कि मैं, राजा ताहिर साहब जो है हमारे मरकजी सदर हैं, मेरी अभी उनसे बात भी हुई है, जो मीटिंग हुई थी उसका भी जो है लें कि किस किस साथी की क्या राय थी इस हवाले से, एहतजाजी धरने के अंदर भी किन साथियों की, क्योंकि मुझे ये पता लगा है कि हमारे काफ़ी साथियों की राय थी कि तादाद ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, हमें बैठना चाहिए। चेयरमैन साहब से भी एक्सप्लेनेशन लें, राजा ताहिर साहब, बड़ा वाज़ेह हूँ, मैंने पहले कहा है कि क्लर्क बरादरी मेरे सारे आंखों के ऊपर है, कि जब आप कहते हैं कि आपके भाई का, आपका सियासी घराने से इतना बड़ा ताल्लुक है कि आपके भाई का नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो रहा है। मैंने वफाक में जिम्मेदारी ली, मैं राना सनाउल्लाह साहब के पीछे लगा हूं। अगर मैं मुज़ाकरात में बैठा था, मेरे साथ 4 लीडर्स और भी थे, बट अगर मैं लीड कर रहा था तो मैंने रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर भी 3 मिनिस्टर्स के साथ लिखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कमिटमेंट की थी उसके मुताबिक जो है चीज को पूरा किया जाए। तो चेयरमैन साहब जो आज आपके भाई कोऑर्डिनेटर बने हैं, वहां पे वफाकी वुज़रा बने थे, आपने कहा स्पीकर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, तो उन ताल्लुकात को इन पंजाब के मुलाजमीन के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? जब ऐलान आप 10-15 दिन पहले कर चुके हैं या हफ्ता पहले कर चुके हैं, तो इंतजामिया के साथ, वुज़रा के साथ क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं रखी गई कि हम आएंगे, आपने हमारी आवाज पहुंचानी है। मान लिया कि आपने एहतजाजी मुजाहरे के लिए लोगों को बुलाया। राजा ताहिर साहब इस मीटिंग की, जो अगीगा पाकिस्तान के सदर हैं, वो कंप्लीट इसकी जो है डिटेल लेंगे मीटिंग की, क्या हुआ, किस किस कायदीन की क्या क्या राय थी, धरने के हवाले से भी और उसके बाद की भी। क्योंकि लास्ट जो मेरा एक सीनियर साथी से रब्ता हुआ था, गालबन चेयरमैन साहब ने कहा कि जी कोई रिटर्न एग्रीमेंट या उनके जो है नोटिफिकेशन वगैरह हुआ है, वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी ओवरऑल पंजाब और पाकिस्तान के मुलाजमीन की बात कर लेते हैं कि 10 फरवरी का जो एहतजाज था, जो धरना था, हम मुसलसल कोऑर्डिनेशन में थे इंतजामिया के साथ और गवर्नमेंट के साथ, और वो नोटिफिकेशन रात को आ गया था। जो कमेटी हमने बनवाई थी, एक दिन पहले एडिशनल सेक्रेटरी की कमेटी थी, हमने उसको रिजेक्ट किया था। तवज्जो से यहाँ से आप सुनेंगे, मैंने, दीगर साथियों ने उस कमेटी को रिजेक्ट किया था। एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में हमें कमेटी नहीं चाहिए, ये बंदे ऐसे हैं जिनसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जिनको पकड़ सकते हैं, जिनका वजन वेटेज है।
وہ کمیٹی بنی اور 9 تاریخ کو 10 دن کا ٹائم رکھوایا میں نے اس کے اندر، ملازموں کو پیسہ نہ لگے، خرچہ نہ ہو، اس لیے اس احتجاج کو مؤخر کیا گیا تھا۔ یہاں پہ اللہ مچی ہوئی تھی کہ جی بک گئے، جھک گئے، ڈر گئے یا کچھ ہے، اور 10 تاریخ کو پھر اگلے دن وہ پورا ریڈ زون وہاں پہ بند تھا، آپ نے دیکھا وکلا حکومت کے خلاف تھے۔ 10 دن کا ٹائم آیا، بٹ اگر 10 دن کا ٹائم لیا تھا تو وہ ہم نے پریشر اپنا مینٹین رکھا، چیزیں فائنلائزیشن کی طرف تھی، جو فائنل ٹچ دینا تھا جو نہیں آ رہا تھا، ہم نے احتجاج کیا، 20-21 کو اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لے آئے، مزید ہو سکتی تھی، مگر ہمارے بہت سے ساتھیوں نے اس کو غلط رنگ دیا۔ وہ غلط رنگ اس لیے دیا کہ وہ کمیٹی رحمان باجوہ اور جو قائدین اسلام آباد میں بیٹھے تھے، فوری ڈیسیجن لینا تھا وہ ہم نے کی، ہم ساتھیوں کا پیسہ خرچ نہیں کروانا چاہتے تھے۔ بہت سے ساتھیوں نے کہا عوام کو آنے دو، پھر نوٹیفیکیشن دکھائیں گے، احتجاج ختم کریں گے۔ میں نے کہا میں پورے پاکستان سے ملازم بنائے ہیں، ان کے پیسے کیوں ضائع کروں؟ 8:30 بجے، اگر 9 فروری آپ کو یاد ہو 7:30 بجے کہا کہ آنا ہے ہر صورت میں، رات کو 8:30 بجے پرائم منسٹر آفس نے وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، جنہوں نے ذاتی ایفرٹس کی تھی اس کے اندر، اور آپ کے آئے بغیر پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی احتجاج سے پہلے پرائم منسٹر آفس نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی کہ 10 دن میں اس کا حل نکالیں۔ آپ ملازمین نے تماشا لگایا مگر چپ رہے۔ 20 تاریخ کو اس کو وائنڈ اپ کی طرف ہم لے کے گئے، اور وائنڈ اپ کے بعد 10 مارچ کو یہ تحریری ایگریمنٹ ہوا، جس کا میں کل کی ڈیٹ تک پہرا دے رہا تھا، اور آج کی ڈیٹ میں بھی جو سرٹن ایشوز ہیں، ہائرنگ کا، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا، چھوٹے ملازم جو ہے گریڈ 5 تک جو اگلے سکیل ملے ہیں، امارات نہیں ملی، وہ ریگولرائزیشن کا، جو بچے نوکریوں سے نکالے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تو کام ہی نہیں ہوا۔ یہ آج خدا کی قسم بریف بنا کے بھیجا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈائریکٹر نے منگوایا تھا کہ کابینہ میں جانا ہے۔ کل گاڑی میں جاتے ہوئے چیزوں کو فائنلائز کر رہے تھے، یہاں پہ تو فالو اپ ہو رہا ہے، کر رہے ہیں، مگر آپ تمام ملازمین نے کہا جی لوگوں کو منع کر دیا، پتہ نہیں لوگ آ جاتے تو کیا ہو جاتا۔ جتنے لوگ پنجاب کے اندر تھے اسلام آباد میں بھی اتنے اکٹھے نہیں ہوئے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ملازمین کو، آپ ملازمین نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ چیزیں کنکلوڈ نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو اس کی اینڈنگ ہے بہتر ہو سکتی تھی، بہت بہتر ہو سکتی تھی، مگر یہ کال جو ہے مظاہرے کی تھی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر مظاہرہ تھا لاہور اور نزدیکی اضلاع کو بلاتے، دور دراز سے جو لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے ملازم آئے، مظاہرے کے اوپر فوری طور پہ رزلٹ نہیں نکلتا۔ کس کو پاور شو دکھانا چاہ رہے تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے ہم؟ پھر نہ انتظامیہ سے رابطہ، جو آپ کہتے ہیں کہ بھائیوں کے اتنے رابطے چیئرمین صاحب، تو ادھر ہمارے 2 ساتھی اور بھی ہیں بڑے محترم ہیں میرے لیے، میں نام نہیں لوں گا، جس کے لیے ایجوکیشن منسٹر کہتے ہیں یہ تو اپنے بھائی ہیں۔ میرے محترم قائدین، اپنے ان بھائی کو ملازمین کے درمیان لے آنا تھا۔ اپنے بھائی پن کا مزہ موقع کے اوپر آتا ہے، جب احتجاج ہو رہا ہو، احتجاج ختم، دھرنا ختم، اس کے بعد بھائی بندی جو ہے کسی اور طرف لے کے جاتی ہے چیزوں کو۔ بٹ تمام پنجاب کے ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے، لیو انکیشمنٹ ہو، یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، یہ تمام ملازمین کو انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ جو آپ نے قربانی دی ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ جو ہمارے صدر ہیں پنجاب کے، یاسین بڑائچ صاحب کی بھی کال آ رہی تھی، میں ان سے بھی رابطہ کرتا ہوں، the things will be not like that۔ بلیک میل نہیں ہوگا، میرے ساتھ ایک بندہ چلے گا، میں اس کو لے کے چلوں گا اپنے ساتھ۔ تمام سینئر قائدین رابطے میں ہیں جو یہاں پہ انسسٹ کرتے رہے۔ صفوں میں اتحاد رکھیں۔ بلوچستان کے ساتھیوں کے پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج، پینشن ریفارمز اور ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے بھی بڑا کلیئر ہوں۔ پاکستان کے ٹیچرز ریسرچرز کا یہ جا چکا ہے، جو ہم نے پرپوزل ابھی بھیجی ہے ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے بات کروں، یہ ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی واپس کرائیں گے، یہ میری ذمہ داری ہے جو ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے۔ بلوچستان کا میں رابطے میں ہوں، آج بھی مجھے پتہ لگا کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی بلوچستان کے ساتھیوں پہ، 3 ایم پی او کے اندر ہیں۔ سلام پیش کرتا ہوں قائدین کو۔ سب سے اینڈ پہ جو ساتھیوں کا سوال ہے کہ جی پنجاب کیوں نہیں آئے، خیبر پختونخوا کیوں گئے تھے آپ؟ 24 تاریخ کو نہیں 23 تاریخ کو ہمارے وہاں پہ بھی ایک نام نہاد جو ہے نا، پہلے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن تھی، ہدایت شاہ بخاری صاحب، کیا قربانیاں تھیں ان کی۔
مگر نیچے لاڈلے گروپ بناتے بناتے عہدوں کی لالچ میں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. میں خود بھی کلرک ہوں. اب عقیقہ ایک شناخت بن کے سامنے آئی ہے, ملازموں کے لیے چیزیں دی ہیں, وہاں پہ بھی ایک بچہ پیدا ہو گیا عقیقہ کے نام کا, اپنے آپ کو عقیقہ بن کہتے ہیں. مٹھی بھر لوگ 500 700 1000 ہو جائیں گے. نکلے, کٹ بھی کھائی اور ایک میسج دیا کہ جی جو آئے گا. تو 24 تاریخ کو وہاں پہ آنسو گیس شیلنگ بھی ہوئی تھی, FIRs بھی ہوئی تھی. اور اگر میں ادھر نہ جاتا اور یہ کام دوبارہ ہوتا تو پھر KPK کی طرف سے پیغام آنا تھا کہ باجوہ صاحب آپ ادھر نہیں آئے, یہاں پہ آپ کو ڈر لگ رہا تھا. اور اس دن بھی ہمیں دن کو یہ کہا گیا کہ آپ آگے نہیں نکلیں گے. میں واضح کرتا چلوں کہ ہمارے پاس انتظامیہ آئی, انہوں نے کہا آپ آگے جائیں گے, روڈز بلاک کریں گے تو ہم FIRs دیں گے. ہم نے ان کو کہا کہ مطالبے پورے کریں, نہیں نکلتے, وہ چیزیں نہیں ہوئی. ہم گئے اور اس دن بھی ہمارے قائدین کے اوپر جو ہے وہ FIRs ہوئی ہیں. جو مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے ان ساروں کے ان کے نام ہے اس کے اندر. سمیع اللہ خلیل صاحب, وزیر زادہ صاحب, سریر صاحب, نام مجھے یاد نہیں سارے, مجھے پتہ نہیں, یا غالباً میں اس کے اندر نہیں تھا احتجاج کے اندر. تو باقی چہروں کو بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے. رائٹ ناؤ بڑا کلیئر میسیج ہے کہ بحیثیت چیئرمین خالد جاوید سنگھیڑا صاحب کوئی کام نہیں کریں گے 15 تاریخ سے پہلے. یہ ساری چیزیں ریٹن میں وضاحت میں آئیں گی. تو جو DSP صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے, اگر یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں ملازمین کے سامنے رکھیں گے تو یہ میٹنگ اور وہ سارے معاملات جو ہے کر سکیں. راجہ طاہر صاحب اور باقی ساری جو ہماری قیادت ہے, میں ان سے بھی رابطہ کرتا ہوں. ون تھنگ از ویری کلیئر, ملازمین کے حقوق کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا. پنجاب کے ملازمین کو, بلوچستان کے ملازمین کو, سندھ کے ملازمین کی جدوجہد کو سلام. قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور عملی طور پہ قربانیاں بلوچستان اس ٹائم دے رہا ہے. آپ کی جرت, بہادری, دلیری کو سلام. بہت شکریہ.